Merry Christmas everyone! Mao ni ang munisipyo sa Batu, Leyte. Char, tanawag ako, mura jog evaluator. Siga kayo ang ilang munisipyo, mura simong mata ga siga. Nakabantay ko ba? Ang akong duda, matinuod gyud, pero ang akong wish dili. Para ma-feel nimo ang Pasko, laag adto sa mga Christmas light, attend og misa di galyo sa kadlawon. Ayaw pagduka-duka, ayaw paluya-luya kay na-snack. Pag-decorate sa imong balay og Christmas light, pagbutang og Christmas tree sa balay, pag-prepare og mga candies para sa mga bata nga manaygon. September pa lang, buntag sayo, pagpa-music og mga Christmas song. Kita og mohimo og mga activities para ma-feel nato ang Christmas. Moingon man gud ang uban, wa jud na feel ang Pasko. Unsaon ba laman, wa man ka naghimog mga activities nga nay connection sa Pasko. Attend og Christmas party bisag wa kay apil. Panaygon kay naa dihang lingaw, bahalag mga bata imong kauban. Makakwarta pa ka, malipay pa ka, ma-feel pa nimo ang Christmas. Tanawa nga ako nga sukal di papa, ingon ani kaluya ang lawas sa tao nga nahurot ng 13 month pay. Wa malaman jud kaabot sa December